अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर कहानियाँ पसंद आती है, वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर सारी कहानियाँ कंप्लीटेड है। जो भी कहानी आप सुनना चाहें आपको मुकम्मल कहानी मिलेगी। उसके साथ साथ आपको ढेर सारे शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वरना शॉर्ट वीडियोस आप मिस कर जाएंगे। उसके साथ साथ आपको रिएक्शन वीडियोस भी मिलेंगे, आपको घरेलू नुस्खे भी मिलेंगे। तो ढेर सारी चीज़ें एक ही चैनल पर पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो मैं कहानी बताती हूँ। ये कहानी है, इसका नाम है तवाफ़ और इसकी राइटर है तलत रुबाब। और इसकी राइटर क्या कहती है मैं आपको इस कहानी में ये भी बताना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं तवाफ़ पार्ट 1। सबसे पहले सुने कि राइटर ने क्या लिखा है। इसकी राइटर इस कहानी के बारे में बताती हैं। तवाफ़ एक लाइफ चेंजिंग नावल है। इसकी कहानी आजकल के नावल से काफ़ी मुख्तलिफ है। शुरू होता तो ये सब नावल्स की तरह ही है, यानी इश्क मिजाजी से शुरू होता है, लेकिन बड़ी खूबसूरती से ये इश्क हकीकी की तरफ जाता है। अगर आप में से कोई इश्क मिजाजी में गिरफ्तार है तो वो तवाफ़ ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़े, क्योंकि हर मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत नसीब नहीं होती। बहुत कठिन सफ़र तय करके अल्लाह का इश्क नसीब होता है। तवाफ़ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये अल्लाह पर ईमान बहुत बढ़ा देगा, अल्लाह के आगे झुकना सिखा देगा, और सबसे अहम बात ये दुआ मांगना और अपनी दुआओं पर यकीन रखना भी सिखा देगा। बाकी इसमें ज़िंदगी के छोटे छोटे तकरीबन सारे पहलू बहुत खूबसूरती से बयान किए गए हैं। इसमें हर चीज़ मिलेगी, मोहब्बत, नफ़रत, हिरस, लालच, जलन, खुशामद, हंसी मजाक, और सबसे बढ़कर इश्क, अल्लाह का इश्क। अल्लाह की नेमतों का एक नए ढंग से मवाजना करने लगेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये तवाफ़ आपको ज़रूर पसंद आएगा। और एक आखिरी बात, ये नावल ज़िंदगी की एक कहानी पर मुबनी है। कैरेक्टर्स के रोल बदल और फैंटेसी डालकर इस कहानी के साथ मैंने काफ़ी हद तक इंसाफ करने की कोशिश की है, इसलिए मैं चाहती हूँ ये आप सब ज़रूर पढ़ें। आपकी मशकूरा मुसन्निफ़ा तलत रुबाब। तो देख लिया आपने तलत रुबाब यानी इस कहानी की राइटर का जो मैसेज है वो तो मैंने आपको सुना दिया। अब मैं कहानी बताती हूँ आपको कि कहानी क्या है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। इश्क तुझसे कर लिया, फिर तेरा कलमा पढ़ लिया, काबा तुझको बना लिया, फिर तेरा तवाफ़ कर लिया। एक ही तमन्ना है मेरी, तेरी दीद की ही तालिब हूँ। नूर तुझको बना लिया, फिर सुकून क़ल्ब भी पा लिया। जामे मोहब्बत पी लिया है, पाक मैं हो गई हूँ। ज़मज़म तुझको बना लिया, फिर तुझ में गोता लगा लिया। अंधेरों से खौफ आता है तेरा, ज़िक्र कर लेती हूँ। मोती तुझको बना लिया, फिर तस्बीहों में सजा लिया। तेरे बिन नामुकम्मल हूँ, तेरे संग ही पूरी हूँ। मज़हब तुझको बना लिया, फिर तुझे इख्तियार कर लिया। कोई मुझे पुकारता है तो कुछ नहीं सुन पाती हूँ। अज़ान तुझको बना लिया, फिर नमाज समझकर पढ़ लिया। सिर्फ तेरी ही रोशनी छाई है मेरे सारे वजूद पर। चाँद तुझको बना लिया, फिर आसमान पर सजा लिया। उसके सामने वो घुटनों के बल बैठा था और उसका सर ज़मीन की सिमत झुका हुआ था। वो उसके सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो गया। अब वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वो जा रहा था, वो हमेशा के लिए जा रहा था, वो कभी वापस ना आने के लिए जा रहा था। वो उसे रोकने के लिए पीछे भागी थी। वो जब तक बाहर पहुंची वो गाड़ी में बैठकर चला गया था। ओह खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया, उसे हमेशा के लिए खो दिया। पछतावा था जिससे रूह तक छलनी हो गई थी। दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था, कभी ना ख़त्म होने वाला दर्द। वो अंदर की तरफ भागी। अपने कमरे में जाके उसने उसे कॉल मिलाई। आगे से फ़ोन नहीं उठाया गया। 1 कॉल, 2 कॉल, न जाने कितनी बार उसे नंबर मिलाया, पर फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आया। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? किस तरह खुद ही अपनी रूह को अपने से जुदा कर दिया।
وہ جانتی تھی وہ اب فون نہیں اٹینڈ کرے گا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ آئندہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ ایک آہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے اس کی شکل کو نہ دیکھنے کا کہا جس کے لیے وہ 10 سال تڑپایا گیا تھا۔ اسی نے تو تڑپایا تھا اسے۔ اب تڑپنے کی باری اس کی تھی۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں موجود اپنی تصویر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ۔ وہ آبش کے ساتھ کھڑا ہے۔ آبش نے سفید رنگ کی پاؤں کو چھوتی فراک پہنی ہوئی ہے۔ سر پر سفید موتیوں کا تاج ہے۔ موتی چمک کے اس کے حسن میں دل فریب حد تک اضافہ کر رہے ہیں۔ بال کھلے ہوئے ہیں، لائٹ براؤن کمر کو چھوتے بال ہوا کے باز بار بار چہرے پر آ رہے ہیں۔ برف ہلکی ہلکی بالوں پر بھی گر رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے بالوں میں موتی جڑے ہوں۔ اس نے آبش کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ دونوں آہستہ آہستہ برف پر چل رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ جا کر وہ رک جاتے ہیں۔ وہاں پانی کی ایک جھیل ہے، اس میں نیلے رنگ کا پانی ہے، ذرا سا جمع ہوا ہے۔ جھیل کے ایک جانب ایک چھوٹا مگر نہایت خوبصورت گھر بنا ہوا ہے۔ وہ اور آبش اس گھر میں چلے جاتے ہیں۔ گھر اندر سے بہت خوبصورت ہے۔ سارا گھر لکڑی کا بنا ہوا ہے اور پورا سفید رنگ کا ہے۔ گھر میں ایک کمرہ ہے اور ٹی وی لاؤنج جو کہ پورا سفید رنگ کا ہے۔ سفید پھول، سفید قالین، سفید دیواریں، سفید تخت پوش، سفید صوفے، سفید میز، سفید ہی دروازے۔ آبش نے آگے بڑھ کر سارے بٹن دبا دیے۔ اوپر لگا ہوا فانوس روشن ہو گیا۔ فانوس بہت بڑا اور نہایت خوبصورت تھا۔ اس میں ہر رنگ کا بلب لگا ہوا تھا۔ رنگ خود ہی تبدیل بھی ہو رہے تھے۔ جس رنگ کا بلب جلتا تھا پورا گھر اسی رنگ میں ڈھل جاتا تھا۔ سفید رنگ کی یہی تو خوبصورتی ہے، اسے جیسے بھی رنگ میں ڈھلنا چاہو وہ اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ آبش بھی ان روشنیوں کے ساتھ ساتھ ہی رنگ بدل رہی تھی، سنہری، لال، ہرا، پیلا، نیلا، جیسے کوئی پری ہو اور جادو سے بار بار اپنے کپڑوں کے رنگ بدل رہی ہو۔ یہی خواب تھا اس نے، اور کتنی چاہت کی تھی اسے ایسے دیکھنے کی۔ آنسوؤں کا ایک ریلا اس کی آنکھوں سے بہا تھا۔ آبش نے وہ تصویر اتاری اور زور سے زمین پر دے ماری۔ تصویر پر موجود فریم کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی، جہاں تصویر گرنے کے باعث الٹی ہو گئی تھی اسے سیدھا کیا۔ شیشے کے کئی ٹکڑے اس کے پاؤں میں چبھ گئے، اس کے ہاتھ بھی شیشے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ وہ اس سب کی پرواہ کیے بغیر بڑے وحشت ناک طریقے سے فریم سے اپنی تصویر نکال رہی تھی۔ اب ہاتھوں پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ اس نے وہ تصویر باہر نکال لی۔ سفید فراک میں وہ بالکل پری لگ رہی تھی، پر اب وہ اس کی شکل بھی کبھی نہیں دیکھے گا۔ ہائے، کیسا غم تھا، کیسا احساس تھا کہ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ آبش نے تصویر کو پھاڑنا شروع کر دیا اور پھر اس کے ٹکڑوں کو ہوا میں اچھالا۔ اب وہ ٹکڑے زمین پر گر رہے تھے، پھر اس نے مزید پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیے۔ محبت یہاں جنون کا روپ لیے ہوئے تھی۔ یہی عمل 3 سے 4 بار کرنے کے بعد اس نے فون اٹھایا اور اس سے پھر سے کال ملائی۔ فون اب کی بار بن جا رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا کے دیوار میں دے مارا اور گھٹنوں کے بل بالکل اسی طرح زمین پر بیٹھ گئی جیسے کچھ دیر پہلے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آبش کی امی تیزی میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، پر کمرے کی حالت دیکھ کر اور اپنی بیٹی کو یوں بیٹھا دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور اس کے پاس جا کے اس نے اس سے وجہ پوچھنی چاہی، پر آبش نے فی الحال انہیں کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ وہ اس وقت کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتی تھی، وہ بس تنہا رہنا چاہتی تھی۔ بیٹا، انکل سعد کا فون آیا ہے، آہل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت کافی سیریس ہے، انہوں نے ہمیں ہسپتال جانے کو کہا ہے۔ اس کی امی نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بول ڈالا۔ اصل معنی میں سر پر آسمان ٹوٹنا کسے کہتے ہیں، آج اس سے کوئی پوچھتا۔ وہ جو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا کہہ کر گیا تھا، آج وہ ہمیشہ کے لیے ہی چھوڑ کے جا رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اسے جانے نہیں دے گی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ ہسپتال آ گئی تھی۔ ہسپتال آنے کے بعد اسے پتہ چلا آہل بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، اس کی کار کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے دعا کرنے کو کہا تھا۔ ہاں، دعا وہ کر سکتی تھی اس کی زندگی کے لیے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ سکتی تھی۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں آ گئی۔
جہاں کچھ لوگ اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے اللہ سے بھیک مانگ رہے تھے، آج اللہ سے اس کی زندگی مانگنی تھی، آج اللہ سے اسے مانگنا تھا۔ 10 سال تک وہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگتا رہا تھا، آج اس کی باری تھی۔ اس نے 2 نفل نماز حاجت کی نیت کی تھی۔ اس کی ضرورت وہ تھا جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اس کی زندگی چاہیے تھی۔ وہ اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی تھی۔ یہ آتش عشق کب بھڑکی تھی، اسے ایک ایک لمحہ یاد تھا، اسے اس 10 سال کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ اس آتش میں وہ جل گیا تھا، اسے پوری طرح اس آتش نے جلا دیا تھا، اور اب اس کے جلنے کی باری تھی۔ اس نے اس دن کے بارے میں سوچا جس دن آتش عشق کی پہلی بار چنگاری بھڑکی تھی۔ لے چلا میرے دربار سے اس کے دیار تک، اس عشق نے مجھے پتھر سے سنگ مرمر کر دیا۔ آہل بیٹا اٹھ جائے، 4 بج چکے ہیں، ہمیں 5 بجے گھر سے نکلنا ہے۔ آہل کی امی نے اسے جگانے کے لیے آواز دی تھی، پر اس نے انسنی کر دی۔ 15 منٹ تک وقفے سے امی اور ابو کی آوازیں آتی رہی، لیکن اس کے بعد اچانک زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ آہل جلدی سے اٹھ کے بیٹھا تھا، تھوڑا ہوش میں آیا تو پتہ چلا کوئی بری طرح دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے آواز دی کہ وہ اٹھ گیا ہے، مگر زلزلہ آنا بند ہی نہیں ہوا۔ مجبوراً اسے اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا تھا۔ سامنے دیکھا تو اس کے ابو کھڑے تھے۔ آہل نے انہیں دیکھ کر بڑے طنزیہ انداز میں کہا، گڈ مارننگ ڈیڈ۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا اور اپنے ابو سے مخاطب ہوا، ڈیڈی جب میں اٹھ گیا تھا تو یوں دروازہ پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ واپس جانے کے لیے مڑے اور جاتے جاتے کہا، اپنے آپ سے اس بات کا جواب پوچھ لو، اور وہ آگے سے ہنس دیا۔ آہل سکندر خان انڈسٹریز کا اکلوتا وارث تھا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی اولاد۔ آہل کے والد کا نام سعد سکندر خان تھا اور وہ کراچی کی مشہور انڈسٹری یعنی خان انڈسٹریز کے مالک تھے۔ آہل اے لیولز کر رہا تھا، اس کے ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی، اسے بزنس میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ آہل مقناطیسی شخصیت کا مالک تھا، لمبا 6 فٹ کا قد، گھنے بال، پرکشش آنکھیں، صحیح معنوں میں وہ چارمنگ گڈ لکنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ آہل کے ابو اسے جگا کے چلے گئے تھے اور وہ نہانے کے لیے چلا گیا، اور ہمیشہ کی طرح پورے 1 گھنٹے بعد نہا کے باتھ روم سے باہر نکلا۔ اس کی امی اسے 4-5 آوازیں دینے کے بعد تھک گئی تھی، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ 1 گھنٹے سے پہلے اس نے باہر نہیں آنا۔ وہ ہمیشہ سے نہانے میں اتنا ہی زیادہ وقت لگایا کرتا تھا۔ اس کی ایک اور خاص بات تھی، جب وہ سوتا تھا تو گھوڑے گدھے بیچ کر، بلکہ اپنا سب کچھ ہی بیچ کر سوتا تھا، پھر اسے اٹھانے کے لیے زلزلہ لانا پڑتا تھا، باقی وہ کسی طرح نہیں اٹھتا تھا۔ جب وہ نہا کے نکلا تو اس کی امی سارا سامان ٹی وی لاؤنج میں رکھ چکی تھی۔ اسے کمرے سے باہر آتے دیکھا تو کہا، آہل تم بھی اپنا سامان جلدی سے لا دو، 7:30 بجے کی فلائٹ ہے، تم نے یہی وقت گزار دینا ہے۔ ممی پلیز مجھے مت لے کے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا، یہ فیملی کی شادیاں بہت بورنگ ہوتی ہیں، آہل نے برا سا منہ بنا کے اپنی ممی سے کہا۔ وہ پچھلے 3 دن سے کوئی 100 بار انہیں کہہ چکا تھا اسے ان کے ساتھ ملتان نہیں جانا تھا۔ اس کی ممی اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ سعد کو کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا تھا، اور وہ آہل کو گھر پہ ہرگز اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کے جانے کے بعد وہ راتیں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گزارے گا۔ آہل نے اپنی ماں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے اور وہ اپنے کمرے کی جانب مڑا ہی تھا کہ دروازے پہ گھنٹی بجی۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور کسی عورت کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز ذرا قریب آئی تو اس کی پھپھو کی آواز تھی، جو باہر لان سے ہی آ رہی تھی۔ آہل نے سوالیہ نظروں سے اپنی ممی کو جانب دیکھا۔ وہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر بولی، باجی اور ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ ہی ملتان جا رہے ہیں۔ آہل منہ بسور کر رہ گیا۔ وہ ان کے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کپڑے تو اس نے رات کو ہی پیک کر لیے تھے، اب بس لیپ ٹاپ والا بیگ تیار کرنا تھا۔ وہ سوچ سکتا تھا کہ وہاں جا کے اس نے کتنا شدید بور ہونا ہے۔ وہ جب بھی اپنی ممی کے ساتھ شادیوں پہ جاتا ہمیشہ بور ہوتا تھا، اسی لیے اس نے رات کو ہی اپنے پورے لیپ ٹاپ کو گانوں اور فلموں سے بھر لیا تھا۔ اب وہ وہاں جا کر اچھے سے وقت گزار سکتا تھا۔
फ्रिज में से सेब निकाल कर वो दूसरे हाथ में बैग पकड़े और लैपटॉप वाला बैग कंधे पर उठाए बाहर आया तो सामने सोफे पर उसकी फुप्पू बैठी हुई थी और उनके ठीक साथ जुड़कर उनकी बड़ी बेटी अदीबा बैठी हुई थी, जो कि आहिल की हम उम्र ही थी। वो आहिल का कभी पीछा नहीं छोड़ती थी, बचपन से ही वो उसके साथ रहती थी। दूसरी तरफ उनकी छोटी बेटी सिमरा बैठी हुई थी, जो कि आहिल से तकरीबन 3 साल की छोटी थी। आहिल ने आते ही सेब का एक बाइट लेते हुए कहा, फुप्पू आज आपकी पलटन में से एक बंदे की कमी है, वो साथ नहीं जा रहा। फुप्पू ने हंसते हुए कहा, बेटा सलाम भी कर लेते हैं। ना चाहते हुए भी उसे सलाम करना पड़ा। आहिल ने मुलाजिम को आवाज़ देकर सबका सामान गाड़ी में रखने को कहा। सबने चाय पी और फिर गाड़ी में बैठकर वो एयरपोर्ट की तरफ चले गए और जहाज़ में बैठकर तकरीबन 2 घंटे बाद वो मुल्तान पहुँच गए थे। मुल्तान में आहिल की मम्मी और डैडी की खालाजाद बहन का घर था। आहिल की मम्मी की शादी उनकी खाला की घर हुई थी और यहाँ वो अपनी मम्मी के चाचाजाद के बेटे की शादी पर आई थी, लेकिन उसकी मम्मी की खालाजाद बहन, जिनका नाम नीलोफर था, उनसे बचपन से ही दोस्ती थी, इसीलिए वो इधर रुक रही थी। जो उन्हें लेने आए थे वो उन्हीं के शौहर थे। वो सब गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी एक घर के सामने रुकी, फिर हॉर्न देने के बाद दरवाज़ा खोल दिया गया। गाड़ी गैराज में जाकर रुक गई। वो सब अपना सामान उतरवा कर घर का जायज़ा लेने लगे। घर काफ़ी बड़ा था और खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। घर के अंदर दाखिल होते साथ ही दोनों एतराफ़ में लॉन था और दरमियान में राहदारी थी जो गैराज की तरफ जाती थी। लॉन में हर रंग के गुलाब का फूल लगा हुआ था। आगे जाके लॉन के दाएं जानिब एक बहुत बड़ा आम का दरख्त था, जिसके नीचे एक बहुत बड़ा लकड़ी का झूला बना गया था और बाएं जानिब एक तरफ बैठने के लिए चंद मेज़ और कुर्सियां रखी हुई थी। सामने घर के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। दरवाजे के अंदर दाखिल होने पर नज़र सामने छत पर लगे बड़े से फानूस पर पड़ती थी, जो सुनहरी रंग का था और निहायत ही दिलकश भी था। फानूस के साथ 2 छोटे और फानूस लगे हुए थे और उनमें चमकदार क्रिस्टल्स और छोटे बल्ब लगे हुए थे, जो बड़े फानूस के सुनहरी रंग की वजह से सुनहरी ही लग रहे थे। ये घर का टीवी लाउंज था और दरवाजे वाली दीवार पर खूबसूरत और नफीस तस्वीरें लगी हुई थी। घर इंतहाई खूबसूरत और साफ़ सुथरा था। ऐसा मालूम होता था कि बहुत मेहनत से उसे सजाया गया है और उसकी हर चीज़ का खूब ख्याल भी रखा जाता है। घर में खूबसूरत बल खाती सीढ़ियों का जाल बिछा था। टीवी लाउंज के चारों तरफ बहुत तरीके से सोफ़े रखे हुए थे, जो उसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा कर रहे थे। आहिल इनमें से एक सोफे पर बैठ गया। उसके पास अदीबा भी आकर बैठ गई। इतने में खाला नीलोफर आ गई और बहुत गर्मजोशी से सबसे मिली। सबको भूख लगी थी, इसलिए वो ज़्यादा देर नहीं बैठी और सबको नाश्ते के लिए ऊपर जाने का कहा। मम्मी और फूफू उनके साथ ही ऊपर चली गई। अलबत्ता आहिल, अदीबा और सिमरा उधर ही बैठे रहे। आहिल ने अपने जूते उतारे और ऊपर पाँव करके बैठ गया। अदीबा और सिमरा भी सोफे के साथ टेक लगा के बैठ गई। इतने में बाहर से किसी लड़की के बोलने की आवाज़ आई, जो हंसते हुए किसी को कुछ कह रही थी। आवाज़ में अजीब सा सहर था। आहिल को लगा जैसे इस आवाज़ में कोई नशा है। उस पर गुनूद की तारी होने लगी। फिर उसने अपना सर झटक दिया। शायद रात को नींद पूरी ना होने की वजह से उसे नींद आ रही थी। अब छन छन की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई पायल पहने चला आ रहा हो। ये छन छन की आवाज़ दरवाजे से आ रही थी। उसकी दरवाजे की तरफ पीठ थी। वो किसी जादू के ज़ेर साया पीछे मुड़ा और दरवाजे पर नज़रें टिका दी, जो यकदम से खुला और उस बड़े फानूस पर बाहर की रोशनी पड़ी तो पूरा कमरा सुनहरी रंग से जगमगा उठा। फानूस की रोशनी में दरवाजे के बिल्कुल सामने एक लड़की खड़ी थी और वो दरवाजे की तरफ मुड़ी हुई थी। उसका आधा चेहरा ही सुनहरी रोशनी में नजर आ रहा था। फिर दरवाज़ा बंद करके वो मुड़ी। आहिल उसे देखता रह गया। वक्त थम गया था और दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। तेज़, बहुत तेज़। सुनहरी रोशनी का अब असर ख़त्म हो गया था, पर छोटे फानूस के बल्बों की रोशनी में उसका सुनहरी रंग बहुत ही दिलकश लग रहा था। वो ऊंचे कदकाठ की लड़की थी। उसने जामुनी रंग की कमीज़ पहनी हुई थी और नीचे चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ था। हाथ में एक किताब पकड़ी हुई थी और बाजू के साथ खूबसूरत बैग लटकाया हुआ था।
उस बैग की जिप के साथ एक क्रिस्टल का कैरिंग भी लटका हुआ था, जिसके साथ खूबसूरत घुंघरू लगे हुए थे। उन्हीं की छन छन बार बार सुनाई दे रही थी। उसने सर पर दुपट्टा हिजाब की तरह लिया था और हिजाब बहुत खूबसूरती से सेट था, जो उसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रहा था। एकदम घुंघरू की आवाज़ तक करीब आई तो आहिल चौंक गया। देखा कि वो लड़की कब की दरवाजे के सामने से जा चुकी है और अपनी किताब खोले सीढ़ियाँ चढ़ रही है। सीढ़ियों के दरमियान में एक कदावर शीशा लगा हुआ था। वो उसके सामने जाके रुक गई और मुड़कर नीचे देखा। आहिल की नज़र उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। सीढ़ी के दामन में सफ़ेद रंग की लाइट्स लगी हुई थी, जिसमें उसका चेहरा मज़ीद पुरनूर लग रहा था। अब वो नीचे उतर रही थी। उसने सादा सा जूता पहना हुआ था, जिस पर सिर्फ 2 पट्टियाँ लगी थी, जामनी और गहरे गुलाबी रंग की, जिसमें उसके पाँव भी किसी फूल की पंखड़ी की तरह लग रहे थे। वो अब सीढ़ियाँ उतर चुकी थी और अदीबा के सामने जाके उससे मुखातिब हुई। अदीबा आपी, आप अदीबा आपी है ना? वही सहर अंगेज आवाज़ जिसकी वजह से गुनुदगी तारी हो रही थी, अदीबा से मुखातिब थी। हाँ जी, मैं अदीबा ही हूँ। और तुम आबिश हो? अदीबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। आबिश ने हाँ में सर हिलाया और अदीबा के गले लग गई और फिर वो सिमरा को पहचानते हुए उसके गले लगी। ओह, तो ये आबिश है, खाला नीलोफर की बेटी, आहिल ने दिल में सोचा था। बचपन में बहुत बार वो एक दूसरे से मिल चुके थे, लेकिन वो आहिल से 4-5 साल छोटी थी, इसलिए उनकी कभी कोई बात नहीं हुई थी। आबिश अब बाकी सबका पूछ रही थी। अदीबा ने बताया कि बाकी सब ऊपर नाश्ता कर रहे हैं। इस पर आबिश ने अदीबा का हाथ पकड़ा और ऊपर जाने लगी। वो अभी आगे ही बढ़ी थी कि अदीबा ने आहिल से कहा कि वो भी ऊपर आकर उनके साथ ही नाश्ता कर ले। अच्छा, तो ये है आहिल भाई, मैंने पहचाना ही नहीं। उसकी ज़बान से अपना नाम सुनकर पहली बार अपने नाम से प्यार का एहसास हुआ था। अस्सलाम वालेकुम आहिल भाई। नज़रें झुकाकर उसने आहिल को सलाम किया था। आहिल ने सुन लिया था, पर उससे जवाब नहीं दिया जा रहा था। अचानक से सारे जवाब, सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। बस वो उसे देखे ही जा रहा था। जवाब ना मिलने पर वो वापस मुड़ गई और सीढ़ियाँ चढ़ने लग गई। आखिरी सीढ़ी तक जाते हुए वो उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो दाएं जानिब मुड़ गई और अब वो आहिल को नज़र नहीं आ रही थी। पता नहीं कितने ही पल वो सीढ़ियों को देखता रहा। अभी भी अपने तसव्वुर में वो उसे ही देख रहा था। फिर उसका मोबाइल बजा तो वो होश में आया। वो रूबी का कॉल थी। रूबी उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसका फ़ोन उठाने का दिल ही नहीं कर रहा था। उसने एक बार फिर से आबिश के बारे में सोचा, फिर इस बार अपना सर झटक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़की मरवाएगी। कभी कभी अचानक से कही गई बातें सच हो जाती है। फिर उसने अपने जूते पहने और उठने लगा तो सामने मेज़ पर उसकी नज़र एक किताब और बैग पर पड़ी, जो आबिश के हाथ में थे। उसने आबिश को ये रखते हुए नहीं देखा था, शायद अदीबा से मिलते वक्त रख दी होगी, उसने सोचा। आहिल ने वो किताब उठा ली और उसे खोलने लगा। वो अंग्रेज़ी की 9वीं जमात की किताब थी। वो उसके पहले सफ़े पर रंगीन मार्कर से आबिश हयात खान लिखा हुआ था। आबिश की नानी का घर कराची में आहिल के घर के साथ ही था। तब वो अक्सर अपनी मम्मी के साथ वहाँ आया करती थी। आहिल को याद था कि वो बचपन में बहुत शरारती थी। वो उनके घर जब भी आती थी तो आहिल की 4-5 खिलौने पक्का तोड़ते थे। आहिल ने किताब के सफ़े उलटने शुरू कर दिए। उसके जहन में एक ही ख्याल था कि इस नाज़नीन के नाजुक हाथों ने कितनी ही बार इस किताब के सफ़ों को पलटा होगा, और वो कई पल खाली जहन से उन सफ़ों को पलटता रहा था। फिर उसकी नज़र क्रिस्टल के घुंघरू वाले कीचेन पर गई तो उसने किताब मेज़ पर रख दी, और जैसे ही उसने उस की रिंग को छुआ तो छन छन की आवाज़ आने लग गई। फिर वही चेहरा आंखों के सामने आ गया, पलकी झुकी हुई, होठ किसी गुलाब की कली की मानिंद, गाल तो पूरा गुलाब का फूल था, हाथ पांव जैसे कांच की गुड़िया के हों, हाथ लगाते ही टूट जाएंगे। आहिल ने ना चाहते हुए भी उसकी की रिंग को जिप से उतार लिया। उसने पहले कभी ऐसी हरकत नहीं की थी, पर अब बात कुछ और थी। वो उसके सहर में गिरफ्तार था। वो की रिंग उठा के वापस सोफे पर बैठ गया। आहिल अपनी अम्मी की आवाज़ पर चौंका था। वो ऊपर खड़ी उसे खाना खाने के लिए ऊपर ही बुला रही थी।
جی آتا ہوں کہہ کے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی پینٹ کی جیب میں وہ کی رنگ ڈال لی۔ پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا اور اوپر جا کے دائیں جانب مڑ گیا جہاں اس نے آبش کو مڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ آگے جا کے ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جہاں ایک ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا تھا جہاں سب بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ اپنی ممی کے ساتھ والی کرسی پر جا کے بیٹھ گیا۔ اس کرسی کے بالکل سامنے والی کرسی پر آبش بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیسی رہے گی ان کی لو سٹوری اور کیسے بڑھے گی یہ آگے۔ تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔